Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Resi Noval. Di sini kita akan mengerjakan lab user assemble to backup and configure a device. Di sini ada 4 part. Part pertama seperti biasa kita akan menjalankan device VM dan di sini ada tambahan CRS 1000 VM. Lalu yang kedua kita akan configure Ansible. Part 3 kita akan use Ansible to backup and configuration. Part 4 kita akan use Ansible to configure a device. Background: in this lab, you will explore the fundamental of how the use Ansible to automate some basic device management tasks. First, you will configure Ansible in your device VM. Next, you will use Ansible to connect to the CSR 1000V and backup its configuration. Finally, you will configure the CSR 1000V with IPv6 addressing. Kita masuk pertama, kita di sini akan menjalankan device VM dan CRR 1000V VM. Ini saya sudah menjalankan keduanya. Kita akan split layar ke device biasa. Oke. Lalu kita akan buka Open Assemble Directory in VS Code. Kita masuk ke VS Code. Kita tunggu. File, open folder, Ansible, kita masuk Ansible. Oke. Sini saya masuk Ansible. Oke. Yang pertama kita akan mengedit Ansible inventory file. Ansible user an inventory file can host the contain device information used by Ansible playbook. The default location for Ansible inventory is etc/Ansible host. The specific in the default Ansible .cfg in the same etc/Ansible directory. There's a default file are used when Ansible in the run global. However, in this lab, you will run Ansible from the Ansible CRS1000V directory. Therefore, you need separate hosts and the Ansible.cfg file for Anslab. The Ansible the device and group of devices are used by Ansible playbook. The file can be in one of many formats, include YAML and INI. Depending on your Ansible environment, the inventory file can list devices by IP address or fully qualified domain name fkdn and might include host specific parameter as well. Open host file in Ansible CRS 1000 directory. Ansible CRS 1000 directory and following line the host and first. Device Ansible playbook. Cara Ansible user Ansible password. User 1 Ansible CRS 1000 di host. Di sini saya IP-nya berbeda dari yang dicontoh karena CRS 1000 saya mendapatkan IP 103 belakangnya. Oke, kita masuk ke 1000 display, kita masuk ke sini lab Ansible. Oke, sudah di sini. Kita tutup dulu ini. Kita klik Ansible. Oke. Oke. Oh ya, kita screenshot dulu. Kita cek Ansible versionnya. Ansible version di saya yaitu 2.9.9, di contoh itu 2.9.6. Oke, lalu kita display the default Ansible CFG file.
Biar enak kita masuk ke pakai terminal saja. CD. Oke, lalu cat untuk melihat isinya. Oke. Kita cari some basic inventory-nya. etc Ansible host. Oke. Lalu kita ke bawah lagi host key checking-nya. Host key. Nah, host key-nya false. Oke. Di paling bawah. Banyak banget. Terus retrieve false enable-nya. Oke, kita lanjut. Change lokasi Ansible CFG file. CD Ansible CRS 1000. Kita masuk ke sini. Oke, Ansible version. Oke. Diconfigured path home device. Dulu bisa Ansible di sini home, devnet source, local Ansible config file. Oh, di sini di home device, lab, devnet source, Ansible CRS 1000, Ansible config. Kita lihat cat Ansible CFG. Oke, di sini config file. Oke, kita masukkan di sini. Di sini saya sudah pernah mencobanya. Jangan lupa kita screenshot. Oh, dari atas dulu. Oke. Di sini kita akan menghilangkan komen sebelumnya, yaitu ini add to this file for the assemble. Kita masukkan konfigurasi file yang baru ini. Config file for Ansible CRS 1000V, lalu default, use localhost file in folder. Host key checking-nya tadi false, retrieve file enable yang false, dependency warning-nya false. Like Python, the pagar is used for comment with the Ansible CFG file. If then entry reference to a file name such a directory /host, the comment cannot come after the entry Ansible threads. Lalu kita masuk ke step 7, marry your Ansible configuration file. Kita akan mengedit host file di content login and IP address information for the CRS 1000V router. Lalu kita akan mengedit the Ansible CFG file untuk menggunakan localhost file and inventory file. The next part, you will create a playbook to tell Ansible what to do. Di sini kita akan menggunakan Ansible untuk backup configuration. Kita masuk ke step 1, kita akan create Ansible playbooknya. Kita masuk ke VS Code. Kita masuk ke backup Cisco router di sini. Kita masukkan name-nya automatic backup for running config, lalu host-nya.
Get facts-nya false, lalu connection-nya lokal, text-nya namanya name, iOS comment-nya so running config, lalu register config, name-nya save output to backup, copy kontennya config station, lalu dash-nya backup so run .txt untuk melihatnya. Lalu kita masuk step 2. Examine your Ansible playbook. The playbook you have create content that play with two tasks. The following is the explain of your playbook. Di sini ada penjelasannya. This is beginning of every YAML file which included to YAML that this is a separate document. Each file may contain multiple documents spreading by name automatic backup of running config. This is a name of the play hostnya cara. This is the alias of the previous configured host file. Gathering files. Ansible was originally designed to work with Linux server. Connection local specific that you are not using SSH. Text-nya the keyword included on the more text perform. Lalu kita masuk ke part 3, kita akan menjalankan Ansible playbooknya. Kita pertama ping dulu. Kita ganti IP-nya. Kita tunggu apa pingnya berhasil. So running config. Bentar. Masuk. Oke, sudah ketemu. Kenapa tidak bisa ping? Oh, ternyata di sini saya di setting saya masih tadi menggunakan di network masih menggunakan NAT. Di sini harus diganti di host only adapter agar bisa saling terhubung. Nah, seperti ini. Dia sudah bisa berhasil ping. Oke, kita lanjut ke create a backup direktorinya. Oke, mkdir di sini saya sudah buat. Lalu kita masuk ke Ansible playbooknya. Jangan lupa kita screenshot. Oke, lalu kita akan menjalankan Ansible playbook with hostnya. Milih host. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke step 4. Kita akan verify the backup file has been created. Gunakan perintah cat. Oh, di backup dulu, kita masuk ke backup. Nah, baru kita jalankan runningnya. Oke. Di sini ada line console. Di atas.
Oke, di sini ada current configuration, hostname-nya Maker. Kita screenshot. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke part 4, yaitu menggunakan Ansible untuk konfigurasi device-nya. Kita keluar dulu, cd lalu cat host, hostnya. Oke. Lalu in the VS Code create new file Ansible CR1000 directory name Cisco router IPv6 configuration. Cisco router, di sini sudah konfigurasinya, kita masukin. Konfigurasi ini kita masukkan ke sini. Lalu kita akan masuk ke step 3, examine your Ansible playbook. Lalu step 4, kita akan menjalankannya. Kita coba lagi ping. Oke. Masih berhasil pingnya. Kita masuk Ansible playbook minv. Lalu kita jalankan code-nya. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Change-nya ada perubahan. Kita screenshot. Oke. Lalu kita akan melihat cat dulu, menaruh perintah cat untuk melihat apa sudah ada perubahannya. Oke, sudah berubah. Di sini status up. Kita screenshot. Oke. Jadi kita bisa nyatakan lab user Ansible to backup and configuration device sudah berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.